Happy birthday, Arachi. Kapila na yun ako, take. Oh my gosh. Anyways, kaning happy birthday. I'm very grateful sa atong friendship since high school. Girl, gusto to, uy, 2010? 2010 pa, and I'm happy lang po sa dyan nga usa ka sa mga tao nga akong naila ato. I know nga gibutang jud ko in good hands. Anyways, di na ko malimtan tong mga cards na ipanghimo na to. Like, very jaja and very cringe. Napa siya sa ako. Tanaw na ko balik. If napa siya sa ako. Super, lang ko, happy lang po ko kay kanang all throughout the isa mong life since high school up until college naka-witness man ko no sa imong debut sa imong mga milestones siguro na po sa mga challenges but pili lang siguro okay of course I think naapot to yung mga different different path na gi-take na po no? So anyways ako is that silently supporting you and cheering you with whatever life takes you sa imong career sa imong karon no and all I wish is that you're in good hands. You have more opportunities and blessings to come and also good health Arachi kay mahal magkasakit no and it's better to prevent yun before maano siya no so kana lang siya so hopefully we'll get to see each other soon next kahit taon-taon na po sad na wata nagkakita and my lines open ra jud so kanang okay ra jud ko na i-invite so nanguan yes basta kamo guys kamo mang-invite ako dyan na i-clear ako schedule kung lang no kung wala lang yung mga work yung mga schedules yung mga so kato lang so pili lang din po anyways see you soonest and happy birthday again enjoy your day and enjoy the rest of your hashtag season 29 season 28 season 30 you decide ato lang happy birthday